हेलो स्टूडेंट समस्त स्वागत करछि मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल आज आम भिडियो तुम सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश बही तृतीय अध्याय जोटा अच्छी संख्या मझे बिंदुर कमाल क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। देखो क्वेश्चन आंसर या पूर्व मुझे आलोचना करी केवल निजे कर देखे जो क्वेश्चन आंसर गुड़ा से आलोचना करी किंतु एबे आमे देखो यहाँ तृतीय विषय जेहेतु तृतीय विषय गोटे सब टपिक जोटा कि 3.1 लिखाई क्षुद्र एककर आवश्यकता। तो ये जो क्षुद्र एककर आवश्यकता अच्छी जो सब टपिकटा या अंडर रे अनेक गुड़े क्वेश्चन अच्छी देख जोटा कि निजे कर देख लिखाए ना केवल क्वेश्चन मार्क देकी लिखिदी बही रे अनेक गुड़े क्वेश्चन अच्छी जोड़ाक मु पूर्वर करूनी केवल निजे कर देखा करी जहाँफल अनेक गुड़े क्वेश्चन रही होता से मुझे ए विषय केवल जो 3.1 लिखाई यहाँ सब टपिक। तो ये सब टपिक अंडर जी क्वेश्चन अच्छी प्रथम करी तापर 3.2 जोटा कि अच्छी निजे कर देख न लिखाई तार आंसर गुड़िक आम करवा। 3.2 लिखाई देख तापर ये 3.2 लिखाई 3.2 रे जो क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी आलोचना करी। तो ये आम गोटे गोटे सब टपिक को आलोचना करवा जहाँफल आम समस्त क्वेश्चन आंसर गुड़िक आलोचना करने आमको सुविधा हम। केवल आम यदि निजे कर देख गुड़ा आलोचना करवा तो अनेक गुड़े क्वेश्चन स्कीप हो जहाँफल अनेक गुड़े क्वेश्चन बुझी हम ना से आम समस्त क्वेश्चन गुड़िक आम आलोचना करवा। देख प्रथम ये जो देती ये देख सोनू आ माँ माने तार जो खेलना भांगी था विषय कथबार्ता होती। तो ये फास्ट पेज किसी क्वेश्चन ना 46 नंबर पेज रे तो 47 नंबर पेज कतुर आम किसी क्वेश्चन आरंभ हो। प्रथम जो देती यही जो क्वेश्चनटा जोटा कि प्रथम क्वेश्चन तो यार आंसर आम करवा। चलो प्रथम क्वेश्चन ये क्वेश्चन देख बाम पटे किसी स्क्रूर दैर्घ्य देती ताकू लक्ष्य करके आम डाहाण पटे स्क्रूर दैर्घ्य गुड़िक लिखा। प्रथम जो स्केल गुड़ाक देख प्रथम जो स्केलटा देख ये स्केल प्रत्येक सेंटीमीटर को किसी भाग कराए ना। देख प्रथम 0 ରୁ 1 मध्य किसी भाग कराए 1 ରୁ 2 माने प्रत्येक सेंटीमीटर को किसी भाग कराए ना। तापर जो स्केलटा देख प्रत्येक सेंटीमीटर को 2 भाग विभक्त कराई। देख 0 और 1 मध्य टोटाली गोटे सेंटीमीटर को सी गोटे मझे गोटे गार पकड़े 2 भाग हो। तो प्रत्येक सेंटीमीटर को 2 भाग कर 0 ରୁ 1 मध्य को 2 भाग कर 1 ରୁ 2 मध्य भी थी सेंटीमीटर को 2 भाग कर 2 ରୁ 3 मध्य सेंटीमीटर को 2 भाग कर। तो प्रत्येक सेंटीमीटर को सी 2 भाग कर दी। तो ये जो सेंटीमीटर जो मझीटा को आम कौन पढ़ा ना यहाँ है 0 ରୁ 1 तो यहाँ कौन हम ना 1/2 यहाँ 1 ରୁ 2 तो 1 ठार बड़ 2 ठार कम तो यहाँ पढ़ा हम ये मझीर जो छोट गारटा यहाँ पढ़ा हम 1.1/2 से यहाँ पढ़ा हम 2 ठार जेहतु बड़ यहाँ पढ़ा हम 2.1/2 माने 2 पर्यंत आम फुल जावा आउ जो तापर जो सेंटीमीटरटा को 2 भाग करके गोटे भाग निया माने कौन 2 भाग करके यहाँ गोटे भाग निया तो यहाँ ये पढ़ो। तापर देख जो स्केलटा अच्छी प्रत्येक सेंटीमीटर को 10 भाग कराई। धरा जाऊ आम ये स्केलटार 3 आउ 4 मध्य प्रथम आम गोटे गार देना 2 भाग होगा। तापर देख प्रत्येक जो 2 भाग है प्रत्येक को आउ थे भाग कराई गोटे भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8 भाग सॉरी 8 भाग 9 भाग 10 भाग टी जेहेतु हाथर कर भाग गुड़ाक एपट सेपट हो सब सामान भाग है। तो तुम देख टोटाल देख केते भाग है गोटे भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8 भाग 9 भाग 10 भाग 10 भाग होती। तो गोटे जो सेंटीमीटर को 10 भाग करने आम 9टा गार पड़ी। तो से अनुसार तुम तार आंसर लिख। तो प्रथम देख जो स्केलटा लिखाई जो स्क्रूटा अच्छी 2 ରୁ 3 सेंटीमीटर मध्य लिख कारण ता मझे आउ कि गार ना से आमको आउ कि लिखिपर ना। तो यहाँ से कौन लिखा हे एपट जो डाहाण पट स्क्रूटा 3 तो आगू 4 थी यहाँ लिखा हे 3 सेंटीमीटर ओ 4 सेंटीमीटर मध्य तापरटा देख यहाँ 3 एटा 4 नुहे यहाँ 3.1/2 जपर तुम पूर्व कहली। तो यहाँ क्या मध्य रो 3 सेंटीमीटर ओ 3.1/2 सेंटीमीटर मध्य तापटे से देख यहाँ 3 आगू को जोटा यहाँ अच्छी कौन सॉरी 3 तो आगू गोटे 4 थी 4 थी यहाँ टोटाल केते भाग होती 10 भाग होती 10 भाग से जो स्क्रूटा देख केते भाग नियाई 10 भाग से जो नहीं देख 2 भाग नहीं तुम यदि जूम कर माने तुम बही देख ये देख गोटे भाग 2 भाग तो स्क्रूटा 2 भाग पर्यंत जाइए। तो यहाँ कौन लिखा 3 भाग तो फुल जाइए 3 लिखिनी 3 टोटाली 10 भाग कराई तो तले 10 रहा 10 भाग केते भाग नियाई ना 2 भाग नियाई। तो यहाँ पढ़ा 3.2/10 सेंटीमीटर
এইଭଳି ଭାବେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଏକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟାଇପିଂରେ ଏଇ ଯେଉଁ 3.2/10 ଏଇର ଲେଖିଲା ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇରକ ଟାଇପ୍ର ଲେଖି ହେଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3.2 ଲେଖିଦେଇଛି। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବହି ଅନୁସାରେ 3.1/2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ ଏଟା। ତାପରେ ଉପରଟା ସେ ଦେଖ ଲେଖିଦେଇଛି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଏଟା ହେବ 3.1/2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ। 3.5 ମଧ୍ୟ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବହି ଅନୁସାରେ କଲେ ଏଇ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ, ମାନେ 3.1/2 ଯାହା 3.5 ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ମାନେ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଇଛ ତା ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକକ କେତେ ଯାଇଛ, 5 ଏକକ ଯାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ 3.5 ଲେଖା ହେବ। ତାପରଟା ଏଟା ଦେଖ ସେଟା ଲେଖିଛି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ। ତ ଏଇଟା ତୁମେ ଲେଖିବ, ପ୍ରଥମ ଆନ୍ସରଟା ଲେଖିବ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ, ତାପରଟା ଲେଖିବ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଆମର 3.1/2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ, ତାପରେ ଲେଖିବ 3.2/10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡଟା ତୁମେ ଏଟା ଲେଖିପାରିବ, ନଚେତ ଲେଖିପାରିବ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ର 3.5/10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠାରୁ କମ୍, ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେଟା ଲେଖିପାରିବ। 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠାରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମଟା ଲେଖିପାରିବ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ର 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠାରୁ କମ୍, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, କାରଣ ଏଟା 3 ଆଉ 4 ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ନା, ତ 3ରୁ ଅଧିକ 4ରୁ କମ୍ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଏଟା ସେ 3ରୁ ଅଧିକ 3.1/2ରୁ କମ୍ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ସ୍କେଲର କେଉଁ ଏକକଟି ସ୍କ୍ରୁର ସଠିକ୍ ମାପରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ କାହିଁକି? ଦେଖ ପ୍ରଥମଟାରେ ଆମେ ସଠିକ୍ ମାପ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକକରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇନି। ସେକେଣ୍ଡଟାରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଜାଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପୁରା ସଠିକ୍ଟା ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ସ୍କେଲଟି ଅଛି ସେଇଟାରେ ଆମେ ସଠିକ୍ ମାପ ଜାଣିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ସେଟା ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ 10 ଭାଗ କରାହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାର ସଠିକ୍ ମାପ ଜାଣିପାରିବା। ସେଇଟା ଲେଖିବ ତୃତୀୟ ସ୍କେଲ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ସମାନ 10 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଏକକଟି ମାନେ ଏହି ସ୍କେଲଟି ସ୍କ୍ରୁର ପ୍ରକୃତ ମାପ ନିମ୍ନରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ଛୋଟ ଏକକକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧରାଯାଉ 3ରୁ 4 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 10 ଭାଗ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଲିମିଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକକଟାର ନାଁ ହେଲା ମିଲିମିଟର। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଦେଖ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ସେ ଆନ୍ସର ତୁମ ବହିରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଯେ 2.7/10ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 2.7/10ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫୁଲ୍ ଯିବା, 2 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ମାନେ 2ଟା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯିବା, 2.7/10, ତାପରେ ଯେଉଁ ଧରାଯାଉ ଏଇଟା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇଟା 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇଠୁ 0ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 0 1 2 3। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ୍ ଯିବା, ତାପରେ ଯେଉଁ 2ରୁ 3 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ 10 ଭାଗ ହେଇଥିବ 10 ଭାଗରୁ ଆମେ 7 ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। ଏଇ ଯେଉଁ 2.7/10ର ମାନେ ହେଲା ଏଇଆ, ମାନେ 2ଟା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯିବା, ତାପରେ ଯେଉଁ 7/10 ମାନେ ଯେଉଁ 2 3କୁ 10 ଭାଗ କରିକି ଆମେ 7 ଭାଗ ଯିବା। ତ ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କେମିତି, 2.7/10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ହଁ ବା ଏଇଟା ପଢ଼ିପାରିବ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ 7/10 ସେଣ୍ଟିମିଟର କିମ୍ବା 2.7/10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେହିଭଳି 3 ଏଟାକୁ ପଢ଼ିପାରିବ କ'ଣ, 3.2/10 ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏମିତି ପଢ଼ିପାରିବ, କିମ୍ବା ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ 3.2/10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ବି ହେବ। ୟା ମାନେ କ'ଣ, 3.2/10 ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମେ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫୁଲ୍ ଯିବା, ତାପରେ ଯେଉଁ 3ରୁ 4 ମଧ୍ୟରେ 10 ଭାଗ କରିକି 2 ଭାଗ ନେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆର ଆନ୍ସରଟା କରିଦେଇଛି, ତୁମେ କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଇଛି ତୁମେ କହିପାରିବ କି ସ୍କ୍ରୁର ଲମ୍ବା ମାପିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଛୋଟ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା? ଦେଖ ସ୍କ୍ରୁଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଇଥିନେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରଡ଼୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ସେଠି ଆମେ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ନ ମାପିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ନ ମାପିବା ଆମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଠିକ୍ ମାପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଏକକରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିଛି ସ୍କ୍ରୁର ସଠିକ୍ ମାପ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଆମେ ସ୍କ୍ରୁର ସଠିକ୍ ମାପ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକକରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ। କାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା ନା କଲମ, ପେନସିଲ୍, ରବର ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମ ମନପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ନେଇପାର। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ସ୍କେଲ୍ ବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛି ସ୍କେଲ୍କୁ ଭଲସେ ଆଗରୁ ଦେଖ। ସ୍କେଲ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଭଲସେ ଦେଖିବ, ସ୍କେଲ୍ରେ ଦେଖ 2ଟି ମାପ ଅଛି, ଉପରେ ଗୋଟେ ମାପ ଅଛି, ତଳେ ଗୋଟେ ମାପ ଅଛି। ତୁମେ ସାଧାରଣତଃ ଉପର ମାପଟା ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଉପର ମାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ, କିନ୍ତୁ ତଳ ମାପ ବିଷୟରେ ଟିକେ କମ୍ ଜାଣିଥିବ। ଦେଖ ଉପର ମାପ, ଦେଖ ଉପର ଯେଉଁ ମାପଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପ, ତଳେ ଯେଉଁ ଏକକଟି ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଇଞ୍ଚ ମାପ। ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେଖ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତଳେ ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖ ଯଦି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 1 2 3 4 5 6 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି।
तो जो आम दरकार सेंटीमीटर तो आम ऊपर जो ऊपरटा व्यवहार करिया, जो इंच दरकार आम तलटा व्यवहार करिया। तो ये ये गोटे क्वेश्चन हो पाए जे गोटे इंच जे केते सेंटीमीटर, देख एवटू एतिक गोटे इंच। तो ये आम आरंभ करवा सेंटीमीटर, देख ये गोटे सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आउ ये है अधा। देख ये जो 11टा को देख 11टा एति बाट आसी, तो एवटू एतिक 2.5 सेंटीमीटर। तो टोटाली गोटे इंच जे 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ तुम मन रखियो। किंतु बर्तमान आम क्वेश्चन जोटा देछि प्रथम से करनवा देछि कार कार आम मापिबा ये जो स्केल साहाय्य ना पेंसिल कलम, गोटे कलमर दैर्घ्य मापिबा, गोटे पेनसिल दैर्घ्य मापिबा, गोटे रबर दैर्घ्य मापिबा एवं तुम मन पसंद जेकोसी गोटे जिनसर दैर्घ्य मापिब। से एठी मु स्केच पेन नहीं तुम जेकोसी जिनस नहीं पार। तो चलो आम गोटे गोटे कर मापि नवा। प्रथम देख देखिए कलम दैर्घ्य, गोटे कलम जो रखी देख केमी रखी पूरा देख ये शून्य स्टार्ट कर शून्य देनी, तो शून्य स्टार्ट करू माने तार गोटे मुंड शून्य पाख रखी आगू रखी जिते बाट जीव। तो शून्य स्टार्ट कली, तो देख ये पूरा फुल केते सेंटीमीटर पर्यंत जाइए 12 पर्यंत जाइए, किंतु 12 ରୁ 13 मझे किसी मिलीमीटर पर्यंत जाइए। तो यहाँ केते जाइए देख 12 पर्यंत फुल जाइए, सहित आउ केते जाइए 1 2 छोट छोट गार गुड़ा लक्ष्य कर 1 2 3 4 5 एटा गोटे 6। तो यहीटा तो 5 जापार, यही बड़ बड़ गार गुड़ाक गोटे गोटे सेंटीमीटर, किंतु ये छोट गारटा गोटे सेंटीमीटर मझे माने यहाँ माने 5 दशांश जोटा तुम आगू पढ़ यहाँ 5 माने यहाँ 12 आ 12 13 मझे जो पूरा पाख गोटे बड़ गार अच्छी से माने 5 दशांश बा 5.5 सेंटीमीटर बोली कहुए, माने आधा सेंटीमीटर जोटा कि। तो यहाँ 12 पर्यंत फुल जाइए, 5 ठारू टिके आगू जाइए, तो 12.5 1 6 12.6 कि लिखिपर कलम दैर्घ्य कौन ना 12 आम जो पूर्व लिखते 12.6/10 सेंटीमीटर। यहाँ आम पूर्व जो लिखते से लिखिले कि 12.6 सेंटीमीटर लिखी हम। तापर देख देखिए पेनसिल दैर्घ्य, तो बर्तमान आम पेनटा काटिदेवा, बर्तमान पेनसिलटा रखा। पेनसिलटा तुम रख पेनसिलटा पारे जाऊँगी आमको 2 थर मापिते पड़ो, बड़ स्केल होती सुविधा होता ये आम 2 थर मापिबा। देख पूरा 15 सेंटीमीटर थे चलीगला एत बाट, तो आउ के देख आउ टिके रोचे, तो से मापिने 15 सेंटीमीटर देख केते बाट जाऊँगी। जदि बड़ थी ये छोट स्केल थी ये माप 15 सेंटीमीटर पर्यंत पूरा फुल चलीगला। तो 15 सेंटीमीटर पर्यंत केते कभर है पेनसिल एति कभर होती आउ टिके आगू रहा, तो सेटा मापिया से फेर आउ थ रखी। तो एति बाट मपा सरी, तो आउ टिके मपा हम। तो से मापिया देख एवटू फेर शून्यटा रखियो, शून्य रखिल, तो 15 1 16 16 आगू टिके आगू ये 1 हेनी, आगुरी आम 15 अलरेडी मापी देइछंती, प्लस आउ 1 16 होगा 16 सेंटीमीटर, आउ ये 1 2 3 4 3 धरा जाओ यहाँ या सीधार अच्छी। तो 1 2 3, तो यहाँ लिख तुम 16.3 सेंटीमीटर बा 16.3/10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एठी भी बिंदु रही एठी बिंदु रही गोटे जगह बिंदु रखिए यहाँ भूल होपर। रबर दैर्घ्य मापिबा, तो रबर तुम जोटा फेर से शून्य रख शून्य रखनी, देख केते बाट गला यहाँ ठीक 3 सेंटीमीटर। ये देख शून्य स्टार्ट होती 3 पाखर सरची, तो यहाँ पूरा 3 सेंटीमीटर है। यहाँ लिख 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सर्ट्रे सेमी बोली लिखा जाए। तापर देखिए स्केच दैर्घ्य, स्केच रखी देख जेकोसी गोटे मुंड शून्य पाख रखिल, आर मुंडा देख 13 ठारू टिके अधिका गला, 13 ठारू केते अधिक जाइए एति बाट जो यहाँ 5 ताठू टिके छुट, तो 13.4 बा 13.4/10 सेंटीमीटर। मुझा जो मोर जो माप होती तुम से पारे कि से तो हम ना, तुम साधारणतः अलग हम, कारण तुम स्केच पेन हो रबर हो कि पेनसिल हो मो निश्चित भाव छोट थी कि बड़ थी, से तुम जो माप गुड़ा हम तुम ये लिखिपर। मुझे 4टा नहीं, तुम चाहिए आहरी अधिक नहीं कि मापार। चलो तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। तापर देख यार जो निम्नलिखित वस्तु गुड़िकर मापिकी लिखापी मापिया स्केल व्यवहार करियोनी, कारण से अलरेडी स्केल दे दीची ताको देखिए और करियो। प्रथम देख जो रबर दैर्घ्य देछि 2 सेंटीमीटर से फुल जाइए, आगू केते जाइए छोट छोट एक 4टा जाइए, तो यहाँ लिख 2.4/10 सेंटीमीटर। एटा पढ़ियो कौन ना 2.4/10 सेंटीमीटर कि 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर एमती पढ़ी पार। तापर से पेनसिल माप कौन हम ये ना पेनसिल 4 सेंटीमीटर फुल जाइए, तापर केते जाइए 4 सेंटीमीटर फुल गला पर देख 5 पर्यंत जाइए। जो देख 4 उ 5 ये 2 आउ 3 मध्य देख छोट छोट गार अच्छी मझे देख टिके गोटे बड़ गार अच्छी,
সেটা মানে ଅଧା ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଛି ସେଇଠୁ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲା ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଛି ବୋଲି ସେଇଠୁ ଜାଣି ହେବ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଯାଇଛି କେତେ ନା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ତ 4.5 ମାନେ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ୍ ଯାଇଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ 10 ଭାଗରୁ 5 ଭାଗ ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା 4.5/10 ସେଣ୍ଟିମିଟର କିମ୍ବା ଏଟାକୁ ଆମେ 4.1/2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ମାନେ 4 ତ ଫୁଲ୍ ଯାଇଛି ତାପରେ ଯେଉଁ 4 ଏବଂ 5କୁ 4 ଓ 5 ମଧ୍ୟରେ 2 ଭାଗ କରିକି ତା ଭାଗର ଗୋଟେ ଭାଗ ନିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆକାରଟା ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଭାଗ କରିକି ଏଠୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ନିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲିଖିପାରିବ 4.1/2 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି କାହାର ଏଇଟା ତ କ'ଣ ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ଲେଖିଦେଇଛି କ୍ୟାପ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ବସ୍ତୁଟା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ୟାପ୍ ବୋଲି ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛି। ତମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେଇଆ ଲେଖିବ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ ଲେଖିଛି କାରଣ କ୍ୟାପ୍ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କ୍ୟାପ୍ ଲେଖିଛି। ତ କ୍ୟାପ୍ର ମାପ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ୍ ଯାଇଛି ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାର କେତେଟା ଯାଇଛି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ୍ ଯାଇଛି ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାର 4ଟା ଯାଇଛି। ତ ଏଟା ଲେଖିବ 1.4/10 କ୍ୟାପ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ 1.4/10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ୟାକୁ ପଢ଼ିପାରିବ 1.4/10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପଢ଼ିପାରିବ କିମ୍ବା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୋଲି ପଢ଼ିପାରିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଦଶାଂଶରେ ପଢ଼ିବ। ଏଠି ମୁଁ କେବଳ ଆଗକୁ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଦେଖିଥିଲି ବୋଲି କହିଦେଲି ଏଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା 1.4/10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 4/10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ। ତ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି এইଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କର। ଯଦି ଏମିତି ନ କରିକି କେବଳ ନିଜେ କରି ଦେଖର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯେଉଁ ରକମ ଚାହିଁବ ମୁଁ ସେଇଭଳି ନେଇ ଆସିବି। ତ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।